transmitir bien, pero... 조금 하다가 안 되면 그냥 나가겠습니다. Y bueno, si estoy compartiendo y no se les comparte, entonces mejor me voy a salir. 목이 갑자기 많이 쉬었습니다. Es que mi garganta está como ronca. 이렇게 한번 생각해 보세요. Pensémoslo de esta forma. 건물을 짓습니다. Construimos un edificio. 이런 건물을 지을 거냐, 아니면 작은 강아지 집을 지을 거냐에 따라서 일이 달라져요. Dependiendo de si vamos a construir un edificio grande como este o una casa de perros, cambia todo lo que nosotros hacemos. 작은 개집을 지으려면 많은 게 필요하지 않습니다. Y para construir una pequeña casa de perros no necesitamos de muchas cosas. 이런 건물을 지으려면 많은 게 필요해요. Pero para construir un edificio así necesitamos de mucho. 중장비가 필요하죠. Se necesita, digamos, de varios tipos de preparaciones. 자, 교회 부흥을 내 기준이 정말 교회 부흥이다 그러면 성경의 복음 굳이 필요하지 않습니다. Si mi estándar es verdaderamente solo avivar mi iglesia, no es necesario que yo tenga el evangelio de la Biblia. 멕시코에도 성경의 복음 아니고도 교회 큰 교회 있잖아요. Porque ustedes ven a iglesias grandes que no están compartiendo el evangelio de la Biblia en México, incluso. 한국에도 성경의 복음이 아닌데 교회가 커요. En Corea las iglesias son enormes y no comparten el evangelio de la Biblia. 그러나 진짜로 세계 복음만을 해야 되겠다. Pero si verdaderamente queremos hacer la evangelización de todo el mundo, 그렇다면 성경의 복음이어야 돼요. si es así, tiene que ser con el evangelio de la Biblia. 이해되시죠? Lo entendemos, ¿verdad? 달라요. Es diferente. 내가 뭘 할 거냐, ¿Qué es lo que voy a hacer? 내 기준이 뭐냐는 거예요. ¿Cuál es el estándar que yo tengo? 요 도움을 받아서 교회 부흥할 거냐, ¿Será que solamente seré ayudado y haré que crezca un poco mi iglesia? 그럼 이런 거 필요하지 않습니다. Si es así, no necesitamos de todo esto. 그냥 이런 거 들고 와서 하시고 열심히 하시면 돼요. Entonces simplemente uno tiene el material y se esfuerza y ya. 그러나 정말로 세계 복음만 해야 되겠다. Pero verdaderamente si queremos hacer la evangelización del mundo, 그럼 내 생각, 내 기준 다 버리고 entonces nosotros no podemos con nuestro pensamiento y nuestro estándar, 정확한 성경의 복음이어야 돼요. sino debe de ser el evangelio preciso de la Biblia. 예수가 그리스도라고 하는 것이 성경의 복음입니다. El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 성경의 기록 목적도 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. Y el objetivo de la escritura de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo. 그래서 초대교회는 메시지를 하나밖에 할 수밖에 없었어요. Por eso es que la iglesia primitiva no tenía más opción que dar un mensaje solamente. 베드로 설교가 예수가 그리스도라고 한 거예요. El mensaje de Pedro era que Jesús es el Cristo. 바울이 회개하고 일평생 살면서 한 메시지는 하나입니다. Pablo se arrepintió y toda su vida dio un mensaje, 예수가 그리스도라는 que 거예요. Jesús es el Cristo. 초대교회 모든 지도자들과 성도들은 하나의 메시지를 Y 했어요. todos los líderes y los miembros de la iglesia primitiva dieron un mensaje, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 이게 하나님이 성경을 통해 우리에게 주신 답입니다. Y es la respuesta que Dios nos da a través de la Biblia. 성경의 복음이 예수가 그리스도라는 것이고 El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 성경의 기록 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이고 Y el objetivo de la escritura de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo. 초대교회 설교가 예수를 그리스도로 믿도록 한 거예요. Y el mensaje de la iglesia primitiva, ¿para qué fue dado? Para que creáis que Jesús es el Cristo. 그럼 왜 하나님과 성경은 왜 이렇게 그리스도를 계속 강조하십니까? Y si es así, entonces ¿por qué la Biblia enfatiza tanto al Cristo? 인물을 통하여 역사를 통하여 많은 일들을 통하여 그리스도를 계속 조명하고 있어요. Entonces, a través de las personas, a través de eventos, a través de la historia, es que solamente nos revela el Cristo. 우리에게는 왜 그리스도가 필요합니까? ¿Por qué es necesario Cristo para nosotros? 인간이 가지고 있는 문제 때문에. Es por el problema que tiene el hombre. 인간이 가지고 있는 그 문제는 그 어떤 것으로도 해결할 수 없어요. Y no se puede resolver el problema del hombre con nada más. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 따라. El problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios. 다른 건 몰라도 인간 문제만큼은 어떤 것으로 해결이 안 됩니다. Y todo lo demás no estoy seguro, pero por lo menos estos problemas del hombre no pueden ser resueltos con el esfuerzo del hombre. 그리스도가 오셔야 이 세 가지 문제가 해결돼요. Y debe de venir Cristo para resolver esos tres problemas. 그리스도가 누구냐? Pero ¿quién es el Cristo? 그리스도의 뜻이 뭐냐? ¿Qué significa Cristo? 기름 부음 받은 자입니다. Significa el ungido. 기름 부음 받은 자를 보내겠다 이런 뜻이죠. Entonces significa enviaré al ungido. 참 왕, 참 제사장, 참 선지자를 보내겠다. Enviaré al verdadero rey, al verdadero sacerdote y al verdadero profeta. 참 왕이 와서 사단의 문제를 해결하고 Vendrá el verdadero rey para destruir el problema de Satanás. 참 제사장이 와서 죄 문제를 해결하고 Y vendrá el verdadero sacerdote para poder terminar todo el pecado. 참 선지자가 와서 하나님 만날 수 있는 길을 여시겠다. Y vendrá el verdadero profeta para abrirnos el camino para encontrarnos con Dios. 그 그리스도를 보내주겠다 이 구약이고 Y entonces el Antiguo Testamento nos dice, enviaré a este Cristo. 그가 오셨다 이게 신약입니다. Y el Nuevo Testamento nos dice, ese Cristo vino. 그리스도께 오셔서 십자가 지시고 부활하신 거예요. Entonces verdaderamente el Cristo vino, cargó la cruz y resucitó. 십자가와 부활을 통하여 사단 문제, 죄 문제, 하나님 따라 문제를 완전히 해결하셨습니다. Y a través de la cruz y la resurrección resolvió completamente el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 얼마만큼 해결하셨냐? ¿Hasta qué punto lo resolvió?
그리스도가 오셔서 얼마만큼 해결하시냐? El Cristo vino a resolverlo de qué punto. 히브리서 10장 14절. Vemos en Hebreos 10:14 단 한 번의 제사로 영원히 온전하게 완전히 끝냈다. que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 예수께서 그리스도로 오셔서 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 모든 문제를 해결하셨다. 이게 복음이에요. Entonces el evangelio que es que Jesús vino como el Cristo y solucionó completamente el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios a través de la cruz y la resurrección. 예수가 그리스도다. 이게 성경의 복음입니다. El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. y debemos de creer en Jesús como el Cristo 그래야 구원받습니다. y solo así somos salvos. 요한일서 5장 1절 보니까 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 났다 그랬어요. Primera de Juan 5:1 nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 예수를 그리스도로 믿는 자만이 세상에서 승리해요. Solamente aquellos que creen en Jesús como el Cristo tienen victoria en el mundo. 이건 예수를 그리스도로 믿는단 말이 무슨 말입니까? Entonces, ¿qué significa creer en Jesús como el Cristo? 내 문제가 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제다 이 말이에요. Significa que mi problema es verdaderamente el de Satanás, el pecado y el de la separación de Dios. 근데 그 예수가 나의 그리스도가 되셔서 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제를 다 해결했다. Pero Jesús verdaderamente vino como el Cristo y solucionó el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios completamente. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 말은 이제 내게 아무것도 문제가 되지 않는다라고 하는 겁니다. Por eso el creer en Jesús como el Cristo significa que ya nada más es un problema. 내게 이제 아무것도 문제가 되지 않기 때문에 Y debido a que ya nada más es un problema, 남은 인생 주의 뜻을 따라 살 수가 있는 거예요. puedo vivir el resto de mi vida siguiendo la voluntad del Señor. 아직까지 내가 해결해야 할 것이 많다고 생각하면 Y si yo pienso que hay muchas cosas que puedo resolver aún, 남은 인생 그걸 위해 살 수밖에 없는 겁니다. entonces yo vivo el resto de mi vida por todas esas cosas que tengo que resolver. 그리고 예수 이름으로 육신 문제 해결하고 Pero, y entonces con el nombre de Jesús intento resolver el problema físico. 예수 이름 가지고 자기 육신적인 거 해결하는데 인생을 바치게 돼 있어요. Y entonces nosotros entregamos toda nuestra vida para resolver las cosas de la carne en el nombre de Jesús. 육신 때문에 육신을 위해 살지 아니하도록 주님이 십자가를 통하여 다 해결하신 거예요. Y el Señor entonces a través de la cruz y la resurrección resolvió todo para que ya no vivamos por la carne. 이게 복음입니다. Esto es el Evangelio. 내게는 문제가 없어요. No tenemos problema entonces. 아무것도 문제가 안 돼. Nada puede ser un problema. 그래서 남은 인생 주와 복음을 해서 사는 거예요. Y por eso el resto de nuestras vidas vivimos por el Señor y el Evangelio. 문제가 안 되기 때문에 Y porque ya nada es problema. 죽음도 상관없고 가난도 상관없고 어떤 것도 상관이 없는 거예요. Ni la muerte, ni la pobreza, ni nada tienen relevancia. 아무것도 문제가 안 돼. Ya nada es un problema. 그래서 죽을 일이 있으면 죽는 겁니다. Y si tenemos que morir, morimos. 예수 믿고 부자 되는 게 아니고 No es que creemos en Jesús y nos volvemos ricos, 예수를 진짜 믿고 나니까 주를 위해 사는 거예요. sino que creemos en Jesús verdaderamente y entonces vivimos por el Señor 주를 위해 죽고 y morimos por el Señor. 이 사람이 세상을 이깁니다. Y estas personas son las que vencen al mundo. 입이 믿음이 없으면 돈 없으면 흔들리고 Y entonces algunos no tienen esta fe y cuando no tienen dinero empiezan a temblar. 환경이 안 좋으면 흔들리고 O cuando el ambiente no es bueno empiezan a temblar. 세상이 장악되게 돼 있어요. Y están dominados por el mundo. 예수를 그리스도로 믿어야만 세상을 이기고 Solamente creyendo en Jesús como el Cristo podemos vencer al mundo. 그래야만 남은 인생 주와 복음을 위해 살 수 있어요. Y solo así podemos vivir el resto de nuestras vidas por el Señor y el Evangelio. 그래서 예수님께서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백한 베드로에게 엄청난 축복을 하신 겁니다. Por eso es que Jesús bendijo en gran manera a Pedro que había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 너는 베드로야 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 예수를 그리스도로 믿는 그 믿음의 반석이고 Y la fe y la roca, ¿cuál es la fe de creer en Jesús como el Cristo? 이 반석에 세운 교회는 안 흔들려요. Y la iglesia levantada sobre esta roca no tiembla. 이 반석 위에 서 있는 성도는 안 흔들린다. Y los miembros que están levantados sobre esta roca no tiemblan. 교회가 왜 무너집니까? ¿Por qué la iglesia cae? 성도들이 왜 흔들립니까? ¿Por qué los miembros están temblando? 예수를 그리스도로 안 믿기 때문에. Porque no creen en Jesús como el Cristo. 열심히 하는데 안 믿어요. Y se esfuerzan pero no creen. 그래서 흔들리는 겁니다. Por eso es que temblamos. 그래서 성경은 한 가지만을 이야기하는 거예요. Por eso es que la Biblia nos habla solamente de una cosa: 예수를 그리스도로 믿어라. cree en Jesús como el Cristo. 그래서 성경 주셨고, Para eso nos es dada la Biblia. 그래서 목사를 세우고, Para eso es que son levantados los pastores. 그래서 사람들 승리하게 만드는 겁니다. Y por eso es que se nos da la victoria. 예수를 그리스도로 믿어야 세상을 승리하고, Porque debemos de creer en Jesús como el Cristo para tener victoria sobre el mundo. 예수를 그리스도로 믿어야 세계복음을 감당할 수 있어요. Y creyendo en Jesús como el Cristo podemos encargarnos de la evangelización mundial. 음부의 근세가 이기지 못한다 Y 그랬어요. las puertas de la no prevalecen. 절대로 이길 수 없게 돼 있어요. Nunca pueden prevalecer. 어떤 문제 일어나도 눈 하나 깜짝하지 않아요. Y sin importar qué problema ocurra, no parpadeamos siquiera. 예수를 그리스도로 믿으니까 Como creemos que Jesús es el Cristo. 담대한 게 아닙니다. No es que seamos valientes solo así. 용기가 있는 게 아닙니다. No es que tengamos valor. 예수를 그리스도로 믿으니까
믿으니까 아무것도 문제가 안 되는 거예요. sino que al creer en Jesús como el Cristo ya nada es un problema. 죽을 일이면 죽고요. Y si tenemos que morir, morimos. 주께서 살려주시면 주의 영광을 위해 살고 Y si Dios nos da vida, entonces vivimos por la gloria de Dios. 그게 인생입니다. Eso es la vida. 이걸 모르면 양의 육신을 위해 살 수밖에 없는 Y 거죠. si no sabemos esto, solo perseguimos las cosas de la carne. 천국 여신을 내게 주노니 그랬습니다. Y nos dijo, te daré la llave del reino de los cielos. 진짜로 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 소원을 이루는 응답을 누리게 돼 있어요. Aquellos que verdaderamente creen en Jesús como el Cristo tienen el deseo de verdaderamente cumplir el deseo de Dios. 하나님 우리 세 가지를 알게 하셨습니다. Dios nos permitió saber tres cosas. 그 첫 번째가 성경의 복음입니다. Lo primero es el Evangelio de la Biblia. 이것이 성경의 복음이에요. Esto es el Evangelio de la Biblia. 교회 부흥하는 데는 이게 필요하지 않습니다. Pero para avivar una iglesia no es necesario esto. 어떤 면은 이거 하면 더 교회가 줄 수도 있어요. De alguna forma, si nosotros hacemos esto, puede ser que la iglesia reduzca el número de muchas maneras. 사람들이 싫어합니다. Porque a las personas no les gusta. 병 낫는다. Cuando a las personas se les dice sanarás, 부자 된다. o seas rico, 축복받아라. o seas bendecido, 사람이 몰려오죠. entonces las personas se empiezan a reunir. 하나님 당신에게 역사하실 것이다. Y entonces Dios va a orar en tu vida. 당신 축복받게 돼 있다. Y Dios te va a bendecir. 괜찮다. Está bien. 그래서 사람들이 몰려올 거 아닙니까? Entonces la gente se reúne. 근데 그렇게 설교하지 않고 반대로 설교한단 말이에요. Pero si nosotros explicamos de la forma contraria, 근데 그것도 교회 오는 사람 보고 예수를 그래서 안 믿는다고 말하니까 y entonces cuando les decimos a las personas que vienen a la iglesia que debes de creer en Jesús como el Cristo y no estás creyendo en esta forma ahora, 싫은 거예요. entonces a las personas no les agrada. 나는 60분째 해결받고 싶은데 Y yo quiero tener solución a mi problema de la carne. 그게 복음이 아니라고 하니까 Y entonces les decimos que el buscar esto no es el Evangelio. 나 진짜로 내가 세계복음 해야 되겠다. Entonces la gente dice, pero si verdaderamente queremos hacer la evangelización del mundo, 그럼 성경의 복음이 아니고 entonces tenemos que hacerlo con el Evangelio que nos habla la Biblia. 진짜로 세계복음 해야 되겠다. Si verdaderamente queremos hacer la evangelización del mundo, 그럼 성경의 전도해야 돼. tenemos que hacer el evangelismo de la Biblia. 세상에 전도가 많습니다. Hay muchos tipos de evangelismo en el mundo. 전 세계 교회 전도가 문제가 왔어요. Y en todas las iglesias del mundo hay un problema evangelístico. 많은 이유 있겠죠. Habrá muchas razones. 크게 두 가지 문제 있다고 생각합니다. Pero yo pienso que hay dos problemas mayores. 사람을 살릴 수 있는 내용이 없어요. Que no tenemos el contenido para salvar a las personas. 그러면 성경의 복음이 내가 없는 거예요. En otras palabras, no tenemos el evangelio de la Biblia. 그러니까 다른 것으로 자꾸 사람들을 이렇게 해서 교회로 데려오는 겁니다. Y por eso empezamos a plantar otras cosas a las personas y las intentamos traer a la iglesia. 교회를 따라왔다가 시간 지나니까 그냥 다 떠나가는 거예요. Y entonces siguen en la iglesia y después de un tiempo, después se hagan de la iglesia todos. 사람들 살릴 수 있는 답이 내게 없어서 전도의 문제가 많아요. Y entonces viene un problema evangelístico. ¿Por qué? Porque no tenemos la respuesta para salvar a las personas. 또 하나는 전도의 방법입니다. Y uno de ellos es el método de evangelismo. 성경에서 가르친 방법이 아니라 No estamos utilizando el método que nos dice la Biblia, 사람들이 만들어낸 방법이에요. sino un método que se ha fabricado la gente. 그러니까 어떤 지역이나 어떤 나라에 따라서 이게 부흥하기도 하고 이렇게 됩니다. Por eso en algunas regiones se aviva y todo lo demás. 제가 말씀드렸지 않습니까? 그 멕시코의 잘된 전도 방법이 한국은 안 통합니다. Y se los he dicho anteriormente que la forma de evangelismo que funciona en México no funciona en Corea. 한국이 80만 명 모은 그 전략 가지고 멕시코를 못 살린다니까요. Y con la estrategia que se reúnen 800,000 ahí en Corea, con esa estrategia no se puede salvar a México. 멕시코도 통하고 미국도 통하고 한국도 통할 수 있는 하나님의 방법이야 돼요. Tiene que ser el método de Dios que funcione ya sea en México, en Corea, en Estados Unidos y todo lugar. 그게 성경의 전도입니다. ¿Y cuál es el evangelismo de la Biblia? 예수님이 성경의 전도를 가르쳐 주셨어요. Jesús enseñó a evangelizar en la Biblia. 분명히 사람에 따라 좀 잘할 수도 있고 못할 수도 있어요. Y claramente dependiendo de la persona, esto puede resultar o no. 분명히 예수님께서 성경의 전도를 가르쳐 주셨어요. Pero claramente Jesús nos enseñó a evangelizar en la Biblia. 그 이야기를 좀 하겠습니다. Esto es de lo que queremos hablar ahora. 마태복음 10장을 좀 보겠습니다. Me gustaría que viésemos Mateo 10, por favor. 빠르나? ¿Eh? 말이 빠르나? Daniel. 마태복음 10장 Mateo 10. 마태복음 10장 5절에서 13절입니다. Vamos a ver del versículo 5 al 13. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro, ni plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar a la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Amén. 이 내용하고 똑같이 나오는 내용이 누가복음 10장에 기록되어 있습니다. Y en Lucas 10 podemos ver el mismo contenido. 내용이 거의 비슷해요.
비슷해요. Es casi lo mismo. 마태복음 10장은 12 제자들에게 주신 메시지. Mateo 10 fue un mensaje para los 12 apóstoles. 누가복음 10장은 70인 제자들에게 주신 메시지. Y Lucas 10 fue para los 70. 내용이 똑같아요. Y estaban hablando de lo mismo. 나중에 가서 한번 확인을 하시고요. Luego pueden ir a casa a confirmarlo. 읽어보신 대로 내용이 간단합니다. Y como ustedes lo han leído, es bien simple lo que nos dice. 자, 어떻게 전도로 간 거예요? Entonces vamos a evangelizar. 가면서 천국이 가까웠다라고 외치라는 거예요. Y entonces nos dice, mientras vayan, entonces ustedes griten arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. 뭐 아무것도 없어 그냥 가면서 천국이 가까웠다라고 외치라는 Y 거예요. entonces no es nada más, simplemente griten, el reino de los cielos se ha acercado. 누가복음 10장에 보니까 가면서 다른 사람 인사도 하지 말고 그냥 무조건 천국이 가까웠다 이렇게 하라고. En Lucas 10 nos dice, ustedes ni siquiera saluden a las personas de la calle, solo griten, el reino de los cielos se ha acercado. 그리고 나서 집을 방문하는 겁니다. Y entonces vayan acá a casa 그리고 평안하냐 이렇게 묻는 y 거예요. pregunten paz con vosotros. 평안하냐 말은 그냥 인사하는 거죠. Y paz con vosotros era un saludo común. 쉽게 말하면 간단하게 있는 거죠. En otras palabras era esto. 외치면서 천국이 가까웠다. Y entonces digamos gritando, el reino de los cielos se ha acercado. 그리고 사람 두들겨서 문 열어주면 샬롬 이렇게 한 거예요. Y entonces verdaderamente viene el evangelista, toca la puerta de la casa y la persona abre la puerta y él le dice shalom. 여러분들 말대로 하면 올라 이렇게 했다는 얘기지. Entonces para ustedes sería hola y ya. 그게 다예요 그냥. Entonces eso era todo. 많은 거 있지만 가장 핵심은 이 두 가지입니다. Y claro que hay muchas otras partes, pero el núcleo que es esto, la verdad. 예수님이 가르친 전도의 가장 중요한 이게 핵심 두 가지 이거예요. Entonces los dos puntos principales del evangelismo que enseña Jesús es esto. 자, 어렵게 생각하지 말고 간단하게 다시 이야기하겠습니다. No lo pensemos de forma difícil, sino de forma simple. 어떤 동네로 간 겁니다. Digamos, se fue a un pueblo. 가면서 외쳤어요. Y entonces ellos gritaban en el pueblo. 천국이 가까웠다. El reino de los cielos se ha acercado. 바쁘니까 인사도 안 하고 그냥 그것만 한 거예요. 이렇게. Y como estaban tan ocupados, ni siquiera saludaban, solo gritaban esto. 거리 놓고 집집마다 두드는 거예요. Y tocaban la puerta de cada casa después de esto. 올라 Hola, 올라 이렇게. hola. 그러면 오늘 하나님이 작정낸 사람은 그 인사를 받고 받아들인다는 거예요. Y las personas que habían sido preparadas por Dios, entonces recibían este saludo. 또 키가 뭐냐면요. ¿Y cuál es la clave? 어떻게 했다는 게 아닙니다. No es exactamente el método. 하나님이 합당한 자를 준비해 놓으셨다 이 말이에요. La clave es que Dios ha preparado a personas dignas. 하나님이 잃어버린 이스라엘 양이 있다라고 Es que 말씀합니다. hay ovejas perdidas de la casa de Israel. 오늘 마태복음 10장에 En Mateo 10. 잃어버린 양이 준비되어 있다. Y estas ovejas perdidas están preparadas. 합당한 자가 있다. Y hay dignos. 평안을 받을 자가 있다. Hay hijos de paz. 그럼 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo entonces? 합당한 자를 찾는 게 전도. Buscar a estas personas dignas. 그렇죠? 하나님이 하나님께서 작정하신 자, En las personas que Dios ha elegido, que ha decidido Él. 합당한 자, Las personas dignas. 평안을 받을 자 Las personas que serán hijos de paz. 준비되어 있는 거예요. Los preparados. 내가 만드는 게 아니고 No es que uno los forme o los cree. 내가 설득시켜서 예수 믿는 게 아니고 No es que yo lo convenzo a que crea en Jesús, 합당한 자가 있는 거예요. sino que hay dignos. 그 찾는 게 전도라는 Y 거예요. el buscarlos es el evangelismo. 자, 이 설명을 가장 잘 푸는 게 마태복음 13장입니다. Y Mateo 13 nos lo explica de una forma muy buena. 천국 비유가 쭉 나와요. Podemos ver las parábolas del reino. 뭐 예를 들면 씨 뿌리는 비유. Por ejemplo, la del sembrador. 거기 보면 길가, 돌파, 가시떨기, 목토 이런 이야기 나옵니다. Y podemos ver que está, digamos, el camino, el pedregal, los espinos y la tierra buena. 잘 아는 이야기죠. Ustedes ya lo conocen muy bien. 나중에 예수님 설명하시기에 이거는 사람의 마음이라고 했어요. Y Jesús explicó, este es el corazón de las personas. 사람 마음 상태가 길가, 돌파, 가시떨기, 옥토 이렇게 돼 있다는 거예요. Y las personas están en qué estado en su corazón, están en camino, en pedregal, en espino y en tierra buena. 씨가 옥토에 떨어지면 30배, 60배, 100배가 맺는 겁니다. Y entonces cuando la semilla cae en tierra buena, entonces tiene el fruto al 30, al 60, al 100 por uno. 이렇게 키가 뭐죠? Pero ¿cuál es la clave? 옥토가 있다는 거예요. Que hay tierra buena. 그럼 우리는 지금까지 전도를 어떻게 하고 있냐면 Pero nosotros, ¿cómo hemos venido evangelizando hasta ahora? 길가를 개간해가지고 옥토를 만들어요. Las personas han venido evangelizando de la manera que quieren arar el camino para hacerlo tierra buena. 돌짝밭을 개간해가지고 옥토를 만들려고 하는 거예요. Quieren romper las piedras en el pedregal para hacerlo tierra buena. 전도가 너무 힘들어요. Y entonces es difícil evangelizar. 제가 알고 있는 대부분의 3년 이상 전도하는 사람을 만나보지 못했습니다. Yo no me he encontrado con una persona que ha evangelizado más de 3 años. 하나님께 은혜 받고 남은 인생 주어 복음을 살겠다고 전도 뛰들으면 3년이면 다 다운된다. Y entonces cuando ellos reciben gracia de Dios y dicen yo voy a vivir mi vida por el Señor y empiezan a evangelizar en 3 años, ya están todos caídos. 너무 힘들거든. Porque les cuesta mucho. 돌짝밭이라 Digamos que él es un pedregal 아직 옥토가 아닙니다. y no es tierra buena. 이걸 깨가지고 옥토를
땅토로 만들려고 하니까 Y entonces yo lo quiero quebrantar para hacerlo tierra buena. 만들어지냐? ¿Y será que resulta 안 así? 만들어져요. No resulta así. 토가 원래부터 있어요. Es que hay tierra buena, que es tierra buena desde el principio. 그렇죠. 그러면 씨를 뿌려보면 아는 겁니다. Y cuando uno rocía la semilla, uno sabe quién es cada tierra. 그 씨가 뭡니까? ¿Y qué es esta semilla? 성경의 복음이에요. Es el Evangelio de la Biblia. 그래서 사실은 씨도 지금까지 전도를 하는데 씨도 엉터리 씨를 뿌렸고 Y entonces la verdad es que hasta este punto hemos tirado la semilla equivocada también. 전도 방법도 자기가 원하는 전도 방법인 거예요. Y el método de evangelismo ha sido el que hemos querido. 그래 세계복음은 안 되는 거죠. Y por eso nunca va a resultar la evangelización mundial así. 일단 씨가 제대로 돼 있어야 되고 Entonces primeramente debe ser la semilla correcta. 씨 뿌려보니까 결과가 나오잖아요. Y entonces cuando uno rocía la semilla puede tener el resultado. 뭐 길가 돌자 가시떨기는 뭐 대답이 안 되는 거예요. Y entonces la verdad es que el camino del pedregal y los espinos no resulta ahí la semilla. 되게 할 수가 없어요. No podemos hacer que esto resulte. 옥토에 떨어졌다. Pero si cae en tierra buena. 별로 안 도와주는데 옥토에 떨어지니까 Y entonces no lo ayudamos para nada, pero esta semilla cayó en tierra buena. 30배, 60배, 100배 열매를 맺는 거죠. Y entonces tiene el fruto al 30, al 60, al 100 por uno. 누가 옥토냐? ¿Quién es la tierra buena? 씨를 뿌려보면 압니다. Rocía la semilla y sabrán. 여러분들 이제 나중에 나가셔서 씨를 이렇게 전 지역에 다 뿌려보면 아는 거예요. Y entonces si ustedes van a esta región y rocían la semilla en todo lugar, ustedes saben. 그 시간표에 하나님이 작정된 자가 있어요. Hay personas que en ese tiempo han sido preparados por Dios. 옥토가 있는 거예요. Hay tierra buena. 또 예를 들면 누룩 Por ejemplo, digamos la levadura. 비유 있죠. Debemos la parábola de la levadura. 눈으로 잘 확인도 안 돼. Y entonces no lo podemos ver con los ojos, la levadura. 근데 자고 일났더니 이게 전체 영향을 줘버려요. Pero luego, después de dormirnos y levantarnos, vemos que esta levadura leudó toda la masa. 이게 전도 이야기입니다. Eso es del evangelismo. 별 표시가 안 나. Entonces no se nota nada. 별 가치 있지도 않아. Y parece que no parece tener valor. 근데 전체를 살려버려요. Pero salva a todo. 겨자씨 Y la semilla de mostaza, 눈에 너무 작아. que es tan pequeña. 시간이 많이 지나니까 큰 나무가 된 거예요. Pero pasa el tiempo y se vuelve un gran árbol. 하는 새들이 깃들게 된 거지. E incluso muchas aves tienen sus nidos en estas ramas. 합당한 자. Entonces son los dignos. 평안을 받을 자. Aquellos que van a recibir la paz. 하나님이 작정된 자. Aquellos preparados por Dios. 옥토인 거죠. Tierra buena. 자, 요한복음 4장인가 보면 예수님이 사마리 여자를 만납니다. En Juan 4 podemos ver que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. 굉장히 문제 많고 어려움 많은 여자 사마리 여자. Una mujer muy atribulada con bastantes dificultades. 성경을 잘 아시니까 Ustedes conocen bien la Biblia. 이 여자가 예수님을 만난 거예요. Y entonces ella se encuentra con Jesús. 뭐 여러 가지 이렇게 다 표현을 하고 예수가 그리스도인 걸 깨달았어요. Y hablan de muchas cosas, pero al final de cuentas se termina dando cuenta de que este Jesús es el Cristo. 그 동네에서 손가락질 받던 이 여자가 뛰어 들어가서 동네 전체를 다 살려버려요. Y entonces esta mujer que era señalada en su ciudad, ahora va a toda la ciudad y salva a esta ciudad. 이 여자가 어떤 거예요? Esta mujer era tierra buena. 남들 볼 때는 손가락질 당하는 여자. Para los demás era una persona señalada por la sociedad. 근데 진짜 알고 보니까 어떤 거예요? Pero cuando se le convirtió el evangelio se dio cuenta de que es tierra buena. 예수를 그리스도로 깨닫고 나니까 동네 전체를 다 살렸다는 거예요. Y entonces después de darse cuenta que Jesús es el Cristo, ella salvó a toda su ciudad. 진주 장사, 뭐 보화 장사 있죠. Podemos ver al mercader que va en busca de la perla de gran valor o el que busca los tesoros en el campo. 뭐 장사하는 것처럼 보여요. Y parece que está simplemente siendo un mercader, 찐 진주를 찾는 거. pero está buscando la perla de gran precio. 그 말인데 고기 잡는 거. Y entonces digamos la red. 자, 우리는 낚시하러 가면 아무거나 잡습니다. Y nosotros cuando vamos a pescar, uno que no sabe, entonces empieza a pescar en cualquier lado. 낚시 잘 모르니까 막 물리는 데 땡기면서 뭐 잡죠. Y entonces los que van y entonces los que no conocen de la pesca atrapan cualquier pez y se lo quieren comer. 어부는 안 그렇습니다. Pero los pescadores no son así. 그물을 쳐가지고 Ellos tienen la red. 자기가 잡고 싶은 고기가 정해져 있어요. Y hay un tipo de pez que ellos quieren atrapar. 뭐 도다리 이런 거. Y entonces digamos cualquier tipo de pez. 그러니까 나머지는 어쩌죠? Y entonces, y el resto de los peces que son atrapados, ¿qué hacen? 다 버려요. Se los tiran. 이게 딱 있는 거예요. 자기가 원하는 게 있는 Y 거죠. entonces hay algo que ellos están buscando. 하나님이 준비해 놓은 사람이 따로 있어요. Es que hay personas que Dios ha preparado aparte. 그걸 옥타라고 그래요. A ellos les llamamos tierra buena. 자, 그러면 적용을 한번 해보시죠. Y si lo aplicamos a nosotros, 자, 뭐 어떻게 하면 옥타라고 확인할 수 있습니까? entonces ¿cómo podemos confirmar quién es tierra buena o no? 뭐 얼굴에 써져 있으면 제일 좋아. Bueno, si están, digamos, con una expresión muy amarga, puede ser lo mejor. 딱 보고 옥타네. Entonces, es tierra buena. 근데 그렇게 안 돼놨어요. Y si estuviera escrito en sus caras, digamos, es tierra buena, entonces sería lo mejor, pero no es así. 하나님께 내가 그런 생각을 해본 적이 있어요. En alguna ocasión he pensado así a Dios. 얼굴에다 딱 찍어놨으면 Si Dios hubiera puesto un punto en sus caras o algo así. 도망 잘 쳐올 텐데 O entonces podríamos de inmediato encontrar quién es la persona que va a recibir.
고민을 많이 하다 보니 그런 생각도 했어요. Y entonces, al estar pensando mucho, pensaba así. 어떤 사람이 어떤지 모르잖아요. Pero nosotros no tenemos esta capacidad, no sabemos quién es tierra buena, ¿verdad? 우리 이제 전도 나가면 어떻게 했냐면요. Anteriormente, cuando salíamos a evangelizar, ¿qué hacíamos? 얼굴 쭉 보는 겁니다. Y entonces mirábamos los rostros de cada uno. 오늘 내가 복음 전할 때 나를 이렇게 핀잔 안 줄 사람에게 복음을 전해. Y entonces yo compartía el evangelio con la persona que no me fuera a dar ninguna excusa cuando le compartía el evangelio. 좀 우락부락하고 내한테 막 욕하고 있던 사람들은 안 가. Y las personas que parecían ser, digamos, con un buen estado físico y que me parecía que me iban a insultar, yo no iba con ellos. 무서워. Porque me da miedo. 그래서 딱 보고 Entonces me fijaba en ellos. 제일 꼬마들 Y entonces a los niñitos, 내한테 욕 안 할래 돼. a los que no me iban a insultar. 그다음에 할머니들. O digamos a las abuelas. 좀 내가 하려야 되고 내가 그릇이 빠르니까 빨리 도망갈 수 있는 이런 분들. O digamos a las personas de las que yo podía huir rápidamente. 너무 힘든 거예요. Entonces me costaba mucho evangelizar. 청년들이나 건장한 사람들은 절대로 말 못 걸고 Y entonces a los jóvenes o a las personas con buen físico nunca les podía ir a hablar. 맨날 어린 아이면 할머니. Y entonces siempre eran niños o abuelas. 너무 힘들어요. Y me costaba mucho evangelizar. 또 어른들은 뭐 이렇게 좀 말이 좀 됐다 치도 Y digamos, aunque yo pudiese hablar con un adulto, 좀 잘 들어주면 되는데 y estaría bien si él me escuchara, 안 들어줘요. pero no estaban escuchando nada de lo que yo hacía. 혹시 좀 들어줘도 Y aunque me escucharan un poco, 그럼 이렇게 관심 있게 봐주면 되잖아요. y entonces verdaderamente uno se podía interesar, ¿verdad? 엄청 인상 쓰고 겨우겨우 듣고 있는 거예요. Pero son personas que se ponían de cara dura y apenas me estaban escuchando. 나도 겨우 힘내서 나왔는데 Y yo apenas estaba mostrando fuerzas para salir a evangelizar también. 다시는 안 나가고 싶은 거예요. Y entonces ya nunca quería salir después de evangelizar así. 또 교회 또 전도 나가다네. Y entonces en la iglesia me decían, vayamos a evangelizar. 미치겠네. Y entonces enloquecía otra vez. 그래서 전도 나가는 시간에 무슨 일 생기면 너무 기쁘더라고. Y entonces siempre que ocurría algo en este tiempo de evangelismo yo me ponía muy contento. 교회에서 전도해야 되는 시간에 갑자기 직장에 일이 생긴 거야. Y entonces digamos que yo tenía que evangelizar porque la iglesia estaba poniendo este tiempo y de repente ocurre algo en el trabajo. 할렐루야지. Entonces, aleluya. 이렇게 전도가 힘든 거예요. Y entonces así de difícil era el evangelismo. 이름 경험 없습니까? No sé si ustedes han tenido alguna experiencia así. 이름들 어떻게 전도하고 계십니까? ¿Cómo están evangelizando ustedes? 누구한테 가죠? ¿A quién están yendo? 뭔 말을 하죠? ¿Qué les están diciendo? 어떻게 접촉점을 찾아야죠? ¿Y cómo hay que buscar el punto de entrada, digamos? 너무너무 힘들어요. Todo eso es muy difícil. 그래서 전도 잘하는 사람들이 부럽고요. Por eso uno tiene envidia mucho de las personas que evangelizan bien. 근데 그렇게 전도되어 온 사람도 나중에 다 무너지더라고요. Pero las personas que han venido evangelizando bien, incluso de esta forma, han caído después. 성경의 전도를 모르니까. Porque no conocen el evangelismo de la Biblia. 자, 하기라는 마음은 간단합니다. Y entonces si confirmamos a cada uno es muy fácil. 예수님 당시는 이런 게 문화였겠지 이렇게 했을 거예요. Y entonces digamos en el tiempo de Jesús lo habrán hecho de esa forma. 우리 식대로 하면 돼요. Entonces debemos de hacerlo de acuerdo a la forma que se aplica hoy. 오늘 하나님 준비된 사람인지 아닌지 하기만 하면 되는 겁니다. Entonces simplemente confirmar quién es la persona que Dios ha preparado hoy. 뭐 예를 들어서 메시지 하나 가지고 Por ejemplo, con un mensaje. 하나님 만나는 길이 있는데 한번 들어보시겠습니까? Hay un camino para encontrarse con Dios, ¿lo quiere escuchar? 사단 문제 해결할 수 있는 길이 있는데 한번 들어보시겠습니까? Hay un camino para poder resolver el problema de Satanás, ¿lo quiere escuchar? 당신 문제 해결할 수 있는 길이 있는데 한번 들어보시겠습니까? O hay un camino para resolver su problema, ¿le gustaría escucharlo? 구원받는 길이 있는데 한번 들어보시겠어요? Hay un camino para la salvación, ¿lo quiere escuchar? 툭툭 던져보면 되겠죠. Entonces simplemente una frase para cada uno. 그러면 대부분의 사람들은 별로 관심이 없습니다. Y la mayoría de gente no se va a interesar 안 들어요. y no escuchan. 귀찮아해요. Y entonces y ellos no quieren nada. 우리의 신경 쓸 바가 아닙니다. Pero no nos tenemos que preocupar por esto. 천년을 따라도 안 될 사람이에요. Son personas que aunque uno esté 1000 años ahí no les va a resultar nada. 합당한 자가 아니라니까. No son personas dignas. 예비된 자가 아니에요. No son personas que Dios ha preparado. 그 사람들 중에 예비된 자가 있어요. Y entonces dentro de todos hay personas que Dios ha preparado. 말 잘 안 듣는 사람들 신경 쓰지 말고 Entonces no se preocupen de las personas que no les escuchan bien, 예비된 자 찾는 거예요. sino busque a la persona digna. 구원받는 길이 있다. Hay un camino para ser salvo. 하나님 만나는 길이 있다. Hay un camino para encontrarse con Dios. 쳐보면 돼요. Y entonces simplemente lancen a cada uno. 진짜로 이게 하나님 준비된 사람 갈급해 있다가 Y las personas que verdaderamente estaban preparadas por Dios tenían esta sed 그날 탁 받는 거예요. y reciben esta palabra. 그날 예비된 사람이에요. Y entonces esa es una persona preparada ese día. 그날 합당한 사람. Y es una persona digna. 이 말이 하기 힘든 사람도 있거든요. Hay personas que les cuesta mucho acercarse a la gente y hablar. 그럼 전도지 있잖아요. 교회 전도지 있지 않습니까? Entonces, digamos, tenemos los materiales de evangelismo de la iglesia. 전도제가 없으면 한국은 주보라는 게 있어요. Y entonces, digamos, o si no tenemos esto, nosotros tenemos los boletines de la iglesia. 남미에서는 잘 못 봤는데 한국은 다 교회 주보가 있어요. En Latinoamérica no son muy comunes, creo yo, pero en Corea sí los tenemos. 그 주보든 전도지든 Entonces, ya sea un boletín de la iglesia o un material de evangelismo. 말 안 하고 이거 줘보면 돼요. Entonces, si quieren, no digan nada, solo den este material. 그다음에 그냥 줘봐 이렇게. Entonces, solo compartan a cada uno. 그럼 이게 대부분 사람들이 이렇게 버리죠 이렇게. Y la mayoría los tirará así. 버리잖아요. Y los tiran. 이 보다가 에이씨. Y entonces los tiran como basura. 그럼
예비된 사람 아니라니까요. Entonces no es una persona preparada. 상처받지 말라니까. Entonces no sean heridos por esto. 천년을 따라도 안 돼요. Son personas que aunque uno esté 1000 años no resulta. 예비된 사람 아니라니까요. No son personas preparadas. 제가 전도제를 한 점 줬는데 Pero digamos que yo di un material 내 앞에서 코를 푸는 거예요. y digamos que se suena la nariz con esto. 이제 왜 내한테 전도하냐 이 말이지. Eso significa ¿para qué me estás evangelizando? 아무도 안 중요해요. Entonces no es importante con él. 아무도 안 받는데 Y si nadie recibe. 아무 생각 없이 줬어요. 이렇게. Pero digamos nadie está recibiendo y lo di sin ver. 딱 봤더니 읽어요. Pero una persona se empieza y se queda leyendo y empieza a llorar. 근데 뭐 말했나 내가? Y yo no le dije nada. 전도제 한 장에 딱 이렇게 사람이 반응을 보이네. Entonces hay personas que reaccionan por un material de evangelismo. 그 사람이 합당한 자. Entonces esta persona es digna. 하나님이 준비된 사람. Es una persona preparada por Dios. 쉽게 예를 들어볼게요. Por ejemplo, 우리 교회 집사님이 우리 교회 집사님이 차 운전을 하세요. una diaconisa de nuestra iglesia manejaba. 이쪽 일을 끝내고 저쪽 일을 가기 있게 시간이 한 1시간 남았는데 Y entonces, digamos, tenía que terminar algo aquí, tenía que trasladarse a otro lado y faltaba una hora. 차를 잠시 이렇게 대어놓고 이렇게 쉬은 거예요. Y entonces ella había dejado su carro estacionado y entonces descansó un momento 햇빛 대학 앞에다 차를 세워놓고 좀 쉬었어요. frente a una universidad y entonces ella estaba descansando 시간이 조금 있으니까 y tenía un poco de tiempo. 대학을 들어간 겁니다. Y entonces esta universidad 오늘 30분 정도 내가 전도할 수 있겠다 이 생각이 든 거예요. y ella pensó, bueno, yo tengo 30 minutos y hoy puedo evangelizar 30 minutos. 적당한 데를 찾아야 돼요. Vamos a buscar al digno. 뭐 전도제가 있으니까 아무것도 없는데 Y ella no tenía material de evangelismo, nada. 그냥 들어가서 한마디씩 던진 거예요. Solamente entró a esta universidad y preguntó una cosa a cada persona. 주일날 이렇게 예배할 때 말씀 들은 것을 기준으로 해서 그냥 한마디 던진 거예요. Entonces, con el estándar de la palabra que ella había recibido el domingo, ella preguntó una cosa. 공부하는데 얼마나 힘이 드냐? 아, 하나님 만나면 행복해진다. Y verdaderamente cuesta mucho estudiar. Si tú te encuentras con Dios, eres feliz. 주일날 설교 내용이 그런 게 있었던가 봐요. Entonces parecía que yo había predicado algo así el domingo. 머리 많이 안 짜도 됩니다. Y entonces no había necesidad de pensarlo mucho. 어떻게 던져야 되지? ¿Cómo yo voy a dar esta pregunta? 그런 거 안 해야 된다니까. No es necesario pensar tan así. 그냥 주일날 예배할 때 말씀 듣는 걸 가지고 이렇게 던져보면 돼. Simplemente con la palabra que han recibido el domingo incluso. 이 집사람이 30분 동안 한 50명을 던진 거예요. Y durante 30 minutos ella preguntó a 50 personas. 치고 나간 Y 거지. entonces una pregunta a cada uno. 30분 동안 50명을 건드렸어요. Y entonces en 30 minutos a 50 personas les tocó. 그래서 전화 왔더라고. Y luego me llamó. 목사님 오늘 요 대학은 예비된 자가 없습니다. Pastor, hoy no hay personas preparadas en esta universidad. 끝. Y fin. 자기가 혹시 있는가 싶어 들어가서 확인해 본 거죠. Y entonces ella solo fue a confirmar. 자기 일하러 가셨어요. Y luego ella se fue a trabajar. 일을 하다 보니까 그 왜 공구 상가 같은 데 이제 공구 상가 이런 거. Y entonces, digamos, cuando ella iba a trabajar, hay como estas calles que están llenas de tiendas en ambos lados, ¿verdad? 제가 사는 지역은 큰 공단이 2개 있어요. La región en donde yo vivo tiene dos grandes fábricas. 대한민국에서 제일 큰 공단이 2개 있어요. Y son dos fábricas muy grandes a nivel Corea. 가운데로 차를 타고 질러가도 한 30분을 달려야 될 만큼 공단이 커요. Y estas fábricas son tan grandes que aunque uno se suba en carro y pase de punta a punta, se tarda 30 minutos. 그러니까 그 공단에 제공하는 어떤 그 물품 이게 왜 파는 가게들이 얼마나 많겠습니까? Y entonces, digamos, en estas fábricas, a lo largo había muchas tiendas que vendían bastantes productos. 수천 개가 있는 거죠. Y entonces había miles de estas tiendas. 이 집사님이 점심 먹고 한 30분 동안을 그 예비된 자를 찾는 거예요. Y entonces esta diaconisa, después de trabajar y después de su almuerzo, entonces por 30 minutos se puso a buscar los preparados. 전도자 한 100장을 들고 나가가지고 Y entonces se llevó 100 folletos de evangelismo. 문 열고 인사하고 한 장 주고 Y entonces solo abría la puerta, hola, y daba esto. 얼굴 한번 쳐다보고 Y entonces se quedaba viendo su cara a ver qué hacía, y entonces si no, se salía. 문 열고 들어가서 인사 한번 하고 전도자 한번 주고 얼굴 한번 쳐다보고 Y otra vez entraba a la puerta, daba el material, se quedaba viendo su cara. 왜 쳐다보죠? ¿Y por qué miraba su cara? 확인해야 되니까 Para confirmar si esta era la persona o no. 반응을 봐야 될 거 아니에요. Porque tenía que ver la reacción. 이래가지고 특별히 시간 낸 것도 아닌데 정시간 잠시 이용해가지고요 그 수천 개를 다 돌아보고 있어요. Y entonces no es que ella apartó un tiempo especial para esto, sino que solo después de su hora de almuerzo pudo recorrer estas 1000 tiendas. 시간표 맞는 하나님이 결국 다 찾아가는 거예요. Y entonces simplemente es buscar el tiempo de Dios para cada persona. 여기 어떤 목사님 중에 한 분이 대학을 갔대요. Uno de los pastores que viene con nosotros fue a una universidad. 근데 시험 기간이었는가 봐요. Y era el tiempo de exámenes de esta universidad. 어떻게 예비된 자를 찾지? ¿Cómo busco al preparado aquí? 어떻게 합당한 자를 찾지? ¿Cómo busco a los dignos? 도서관 가면 전부터 공부해. Fue a la biblioteca y todos estaban estudiando. 합당을 찾을 수 있는 길이 없어요. Y no había forma de buscar quién es digno. 그래서 전도제를 공부하는 앞에도 놨대. Y entonces cuando los estudiantes estaban estudiando, él dejó un material de evangelismo frente a ellos. 공부하다가 본 거예요. Y entonces ellos miraban esto mientras estaban estudiando. 엄청 이승선 거지. Y algunos se ponían con la cara muy mal. 어떤 사람은 그거 던지고. Y algunos lo lanzaban así. 그래서 한 장씩 넣은 거예요. Y entonces a cada uno de los estudiantes les puso material. 그 중에 한 놈이
보고 계속 읽는 거예요. Y uno de ellos se quedó viéndolo y siguió leyendo. Hizo eso. 이해되시죠? ¿Lo entienden, verdad? 말할 것도 없고 Entonces- 자세히 보니까 Entonces, sin necesidad de hablar, solo se quedó viendo. 예비된 자, Y era un preparado. Y entonces solo ven 복음자. y le compartió el evangelio. 이해됐습니까? Lo entendemos, ¿verdad? 전도가 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 합당한 자를 찾는 Buscar a las personas dignas. 거죠. 합당한 자를 찾는 겁니다. Buscar a las personas dignas. 자, 팁을 하나 더 드리자면 Y si les damos un consejo más, 시간을 내서 전도하는 것도 맞아요. claro que es necesario dar un tiempo aparte para evangelizar. 삶 속에서 전도를 찾아야 돼요. Pero hay que encontrar el evangelismo en la vida de cada uno. 늘 생각만 하면 됩니다. Entonces siempre estar pensando en esto. 사람은 머리를 깎아야 되잖아요. Y digamos, las personas se tienen que ir a cortar el pelo siempre, ¿verdad? 여기 있는 목사님 한 분은 똑같은 미용실을 안 가신대요. Uno de los pastores que está aquí nunca va a la misma peluquería. 왜냐면 이제 확인하려고. ¿Por qué? Para confirmar al peluquero. 저 같은 사람은 2주에서 3주에 한 번 머리를 깎아 갑니다. Y entonces esta persona se corta, digamos, cada 2-3 semanas. 그러면 이번 주는 요 가고 Y entonces esta semana va aquí 몇 주는 저 가고 y después de unas semanas aquí 또 그냥 가는 거예요. y va rondando las peluquerías. ¿Por qué? Porque hay que ir. 안 가고 또 이렇게 가는 겁니다. Y entonces va porque tiene que ir a cortarse el pelo. 가면 전도 잔뜩 들고 가는 거예요. Y entonces lleva un material del evangelismo. 머리 깎고 나오면서 이렇게 Y, 계산하면서 y entonces mientras está pagando enseña el material. 구별 되잖아요. Y entonces uno puede saber si está preparado o no. 예비된지 아니다. 인사하고 오면 되지. Y si no está preparado, está bien, saluda y se va. 어떤 집사님 물건 사러 갈 때 슈퍼 가잖아요. Y entonces uno cuando va a comprar, uno va al mercado o a los supermercados. 물건 사면서 전도질 하면 좋고. Y entonces comprando esto da un material de evangelismo. 그렇게 해서 그냥 삶을 사는 거 아닙니까? Y entonces sigue con su vida cotidiana, 뭐 특별히 전도를 안 해도 aunque no tenga un tiempo aparte de evangelismo. 삶 속에서 이렇게 하는 거예요. Pero en su vida lo está haciendo. 우리 집사님 한 분은 그 지하철을 타고 늘 출근을 합니다. Uno de nuestros diáconos va siempre digamos, en tren a trabajar. 한 3, 40분을 타고 가야 돼요. Y tiene que pasar 30, 40 minutos en el tren. 가면서 반드시 메시지 들을 수 있도록 준비해 가고 Y entonces siempre se prepara para ir escuchando el mensaje. 또 하나는 전도지 같은 걸 하나씩 책에 넣어가요. Y también siempre lleva en sus libros, lleva un material de evangelismo. 그래서 전도지 같은 걸 필요할 때 한번 읽어보기도 하고 Y entonces cuando es necesario, entonces a veces lee este material. 관심 보이면 줘요. Y entonces si alguna persona está interesada en esto, lo da. 진짜 관심 많다. Y si verdaderamente está interesado, 메시지를 하는 le comparte el mensaje. 거예요. 예수가 그리스도만. Que Jesús es el Cristo. 삶 속에서 그냥 하면 돼요. Entonces en su vida cotidiana evangeliza. 이해되시죠? Lo entendemos, ¿verdad? 성경의 전도가 포인트가 두 개가 있어요. Entonces podemos ver estos dos puntos del evangelismo de la Biblia. 하나는 합당한 자를 찾는 겁니다. Uno es encontrar a la persona digna. 자, 두 번째 Y lo segundo, 성경 구절 하나 찾고 넘어가겠습니다. Va- 골로새서 4장입니다. vamos a buscar un versículo, vamos a ver Colosenses 4. 골로새서 4장 Colosenses 4, 3절입니다. vamos a ver el versículo 3. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 여기 중요한 단어가 나왔습니다. Podemos ver palabras importantes aquí. 바울이 기도를 부탁하는 겁니다. 그냥. Pablo pide oración, 근데 두 가지가 나왔어요. pero podemos ver dos cosas por las que pide. 우리를 왜 기도할 때 전도할 문을 열어달라고 기도해달라. Oren por nosotros, pero ¿para qué? Para que se nos abra puerta para la palabra. 전도할 문. Puertas para la palabra. 전도의 전문가인 바울이 한 말입니다. Pablo, que era especialista en el evangelismo, dijo esto. 오래 전도해보니까 문이 있더라는 거죠. Entonces, orando durante mucho tiempo, se dio cuenta de que habían puertas. 막 전도하는 게 아니고 No es simplemente evangelizar solo porque sí, 오래 전도해보니까 전도의 문이 있는 거예요. sino que al evangelizar durante mucho tiempo se dio cuenta de que habían puertas para la palabra. 한 사람을 살렸는데 쭉 따라와요. Y se salvó una persona y todas las personas siguieron a esa persona. 옥토가 있어요. Hay tierra buena. 고구마 있어요. Hay, digamos, camotes o papas dulces. 감자 하나를 땡기랬더니 그 밑에 쏟아오는 거죠. Entonces, cuando uno jala una papa dulce, no solo es uno, sino empiezan a salir todas las papas dulces. 옥토가 있어요. Entonces, hay tierra buena. 전도할 문이 있는 거예요. Hay puertas para la palabra. 전도에도 문이 있어요. Hay puertas también para el evangelismo. 같은 말입니다. 옥토, 전도할 문. 같은 말. Entonces, tierra buena, puerta para la palabra o el evangelismo es lo mismo. 자, 그럼 옥토를 찾았다. Entonces, si encontramos a una tierra buena, 문이 열렸다. se abre la puerta. 그럼 뭐라고 설명되어 있죠? ¿Qué nos dice que hay que hacer? 그리스의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. 합당한 자를 찾았으면 뭐 해야 되냐? Y si encontramos a un digno, ¿qué hay que hacer? 합당한 자를 찾았으면 뭐 해야 됩니까? Al encontrar un digno, ¿qué hay que hacer? 마태복음 10장에는 그 집에 떠나지 마라 그랬어요. Mateo 10 nos dice que no se vayan de esa casa.
어느 정도냐면 다른 지역으로도 가지 마라. Y hasta qué punto era, no se pasen de casa en casa, 그 지역을 떠날 때까지 그 집에만 있으라. sino hasta que ustedes se vayan de región, moren en esta casa. 그 집에 있으면서 하나의 나라를 계속 설명해라. Y estando en esta casa, expliquen el reino de Dios constantemente. 이게 마태복음 10장에 나온 내용입니다. Esto es lo que nos dice Mateo 10. 이거하고 비교해 보세요. Comparémoslo con esto. 한 집에 머무르기 합당한 자를 찾아서 그 집에 머무르면서 Entonces, encontrando un digno y quedándonos en esta casa, 하나의 나라를 계속 설명하는 거예요. explicando el reino de Dios constantemente. 골로새서로 따지면 전도의 문을 찾았어요. Entonces, hablándolo en términos de Colosenses, se encontró la puerta para la palabra. 그 사람에게 그리스도의 빛을 계속 말하는 거죠. Entonces, a esta persona darle a conocer el misterio de Cristo constantemente. 그리스도의 비밀이 뭡니까? ¿Cuál es el misterio de Cristo? 이게 성경의 복음입니다. Es el Evangelio de la Biblia. 사람 살릴 내용, El contenido para salvar a las personas. 이게 성경의 복음입니다. Este es el Evangelio de la Biblia. 그 사람에게 완전히 인생의 답을 얻도록 만드는 거예요. Y hay que hacer que esas personas obtengan la respuesta de la vida completamente. 완전히 살려가지고 교회를 데려오는 거예요. Y entonces hay que salvarlo completamente y luego traerlo a la iglesia. 안 흔들리죠. Así no tiembla. 인생의 완전 답을 얻은 거예요. Entonces tienen la respuesta completa de su vida. 그 사람이 교회를 들어가요. Y estas personas son las que tienen que traer a la iglesia. 그럼 어떻게 했습니까? Y si es así, ¿qué pasa? 자, 사도행전 5장 42절을 참고하세요. Si nos fijamos en Hechos 5:42, 날마다 집에 있든지 성전에 있든지 예수는 그리스도가 가르치고 전도하기를 쉬지 않았다. todos los días por los templos y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 성전에서 당연한 거고 Entonces, claro que en el templo hay que hacerlo. 집에 있든지 Pero nos dice que las casas. 초대교회는 집집마다 예수가 그리스도라는 걸 계속 말한 거예요. La iglesia primitiva en cada casa hablaba que Jesús es el Cristo. 이걸 우리는 말씀 운동이라는 거예요. A esto nosotros le llamamos movimiento de la palabra. 바울이 가다가 루디아를 만났어요. Pablo iba en camino y se encontró con Lidia. 루디아가 옥토예요. Y Lidia era tierra buena. 루디아가 어떻게 반응을 보이죠? ¿Y cómo reaccionó Lidia? 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유해라. Si tú crees que yo creo en el Señor, ven y muere en mi casa. 이해됩니까? Lo entendemos, ¿verdad? 성경의 복음을 전했더니 루디아가 마음문을 열어버렸어요. Entonces Pablo le compartió el Evangelio de la Biblia y Lidia abrió las puertas de su corazón. 루디아 집에 들어가서 바울이 계속 성경의 복음을 전달하는 거예요. Y Pablo fue a la casa de Lidia y le compartió constantemente este Evangelio de la Biblia. 루디아가 완전히 인생의 답을 얻고 Y Lidia obtuvo la respuesta de su vida completamente. 시간 조금 지나니까 빌보 지역이 변화가 되고 Y al pasar el tiempo cambió toda la región de Filipo. 당연히 교회 세워지는 건 당연한 것이고 Y naturalmente se levantó esta iglesia. 이 루디아가 세계복음화까지 Y Lidia fue utilizada para la evangelización mundial. 여기 옥토요. Eso es tierra buena. 바울이 갑니다. Y entonces Pablo iba por el camino. 여기 야소에 딱 붙었어요. Y se encontró con Jasón. 이 옥토요. Y era tierra buena Jasón. 하나님 말씀을 가지고 찾았는데 야손이 옥토인 거예요. Y entonces él compartió la palabra de Dios y entonces encontró a Jasón, que era tierra buena. 아무런 어려움이 왔지만 야손이 전체를 커버해요. Y aunque había muchas dificultades, Jasón lo cubrió de todo. 이 야손 때문에 이 교회가 세워지고 Y entonces por Jasón se levantó la iglesia. 이 지역이 복음화되고 Y toda la región de Tesalónica fue salva. 세계복음화까지. Y entonces él fue hasta la evangelización mundial. 이게 정상인 거예요. Eso es lo normal. 옥토를 찾아야 돼요. Y entonces hay que buscar la tierra buena. 찾아서 뭐 해야 됩니까? Y cuando lo buscamos, ¿qué hay que hacer? 한 곳에 계속 그리스도의 말씀을 전달하는 거예요. Entonces en un momento verdadero, en un lugar, compartir la palabra de 성경의 Cristo. 복음을 전달하는 거예요. Hay que compartir el evangelio de la Biblia. 그래서 사도행전이라든지 그 서신서를 보면 집 이야기가 의외로 많이 나옵니다. Y ya sea en el libro de Hechos o en las epístolas, podemos ver que nos habla mucho de las casas. 뭐 마가의 집, Digamos la casa de Marcos, 눈바의 집, la casa de Ninfas, 루디아와 야손의 집, de Lidia, de Jasón, 브리스가의 집, de Priscila y Aquila. 곳곳마다 집 이야기가 나와요. En cada momento podemos ver casas. 날마다 집에서 성전에서. Y ya sea en el templo o por las casas todos los días. 그게 뭐죠? ¿Qué es esto? 그게 말씀 운동하고 Es el movimiento de la palabra. 성경의 복음을 가지고 사람을 계속 변화시키는 거예요. Y entonces con el evangelio de la Biblia verdaderamente ir cambiando a las personas. 언제까지? ¿Hasta qué punto? 완전히 예수를 그리스도로 믿을 때까지. Hasta que verdaderamente puedan creer que Jesús es el Cristo completamente. 그럼 이 사람은 남은 인생 안 도와줘도 남은 인생을 멋지게 삽니다. Y si es así, esta persona, aunque no la ayudemos el resto de la vida, esta persona vive por esto. 그래서 시간과 장소를 정하고 하는 게 좋아요. Por eso es bueno tener un tiempo y un lugar determinado. 이번 주 참석을 못했어요. Digamos que yo no participé esta semana. 다음 주 참석을 하려고 하는데 Y entonces yo quiero participar la otra semana. 장소가 바뀌면 되죠. Y si cambiamos el lugar, ¿qué pasa? 시간이 바뀌거나 O si se cambia el tiempo. 그러면 안 되는 거예요. Entonces no resulta. 그래서 말씀 운동은 구역 예배라든지 성경 공부가 아니에요. Por eso el movimiento de la palabra no es simplemente un culto regional o no es un lugar en donde se estudia la Biblia, nada más. 시간을 정하고 장소를 정해놓고 전도를 목적으로 계속 복음을 전하는 거예요. Y se determina lo que es el lugar y la hora. ¿Por qué? Porque se tiene como objetivo el evangelismo para que se siga haciendo. 여러분 아직까지 그림이 잘 안 그려질 수 있어요. Y puede ser que todavía no tengan la imagen completa de esto. 머리로는 알겠는데
맞나 이런 생각 들 수도 있어요. Y entonces puede ser que lo sepa con la cabeza, pero dicen, ¿será eso cierto? 체험해 보시면 돼요. Pero si lo experimentan, lo sabrán. 이 실수도 해보면 됩니다. Y entonces simplemente se hace y uno a veces tiene errores y eso, pero se hace. 답 나오게 돼 있어요. Y podrán encontrar la respuesta. 단 주의해야 될 게 있습니다. Pero hay una cosa de la que tenemos que tener cuidado, 반드시 옥토화해야 돼요. que tiene que ser solamente con tierra buena. 하나님 준비된 옥토화해야 돼요. Tienen que hacerlo con la tierra buena que Dios ha preparado. 저는 목사거든요. Yo soy un pastor 교회 성도들이 있어요. y yo veo a los miembros de la iglesia. 이분들은 너무 신앙생활 잘하는 거예요. Y digamos, ellos viven muy bien su vida de fe, 이분들은 신앙생활 잘 안 해. pero digamos, ellos dos no mucho. 예배 시간 와고 저기 어깨 동무하고 이거 잘 안 하는 거야. Y entonces ellos vienen en el culto y entonces se andan abrazando y todo, entonces no viven su vida de fe. 그럼 목사는 누굴 돕죠? Entonces los pastores generalmente a quién ayudan. 요거는 제끼놓고 요를 돕는 거죠. Entonces generalmente los dejan a ellos y ayudan a estas personas. 그게 그래서 실패하는 거예요. Pero por eso es que fracasamos. 옥토를 도와요. Hay que ayudar a la tierra buena, 이 옥토가 전체 영향을 줘요. porque esta tierra buena influencia a todos. 이 옥토 받은 은혜가 이 잘 안 믿는 사람들에게 전달되게 돼 있어요. Y la gracia que ha recibido él empieza a llegar a las personas que no creen bien. 교회는 교회가 안 되는 거예요. Y entonces y entonces la iglesia está así. 목사가 맨날 잘 안 믿는 사람들 뒤치다니 하다가 인생을 다 보내는 거예요. Y entonces digamos el pastor se pasa el resto de la vida ayudando a las personas que no son y así pasa toda la vida. 우리는 희한하게 성경하고 딱 틀리게 합니다. Y es muy raro que nosotros hacemos precisamente lo opuesto a la Biblia. 틀리게 하는 게 아니고 반대로만 해요. Entonces no lo hacemos diferente, sino lo hacemos opuesto. 옥토를 도우면 다 살릴 수 있는데 Porque si ayudamos a la tierra buena se puede salvar todo. 잘한다고 놔두고 Pero porque él está bien, entonces lo dejamos ahí. 교회 맨날 잘 개척하는 사람만 찾아다니는 Y 거예요. entonces a las personas que no vienen a la iglesia las vamos a buscar. 전 세계 교회에서 무너집니다. Y por eso es que en todo el mundo estamos cayendo. 자, 성경의 전도 두 가지 포인트. Entonces estos dos puntos del evangelismo de la Biblia. 합당한 자가 있다. Los dignos, hay dignos. 옥토가 있다. Y hay tierra buena. 자, 찾았어. Y si los encontramos, 왜죠? ¿qué hay que hacer? 그 사람이 정말로 예수가 그리스도라는 것에 인생의 답을 낼 수 있도록 계속 설명하는 거예요. Explicarles continuamente esto para que verdaderamente puedan tener la conclusión de su vida. 그럼 다 살게 돼 있어요. Y entonces ellos cobrarán vida. 어떤 여자분을 만났어요. Yo me encontré con una mujer 계속 복음을 듣고 싶대요. que quería escuchar el evangelio constantemente. 예, 그래서 제가 갔습니다. Y entonces yo fui con ella. 가보니 약국이에요. Y entonces ella tenía una farmacia. 근데 이제 이분이 약산 거죠. Y eso significa que ella había estudiado farmacología. 이분은 혼자 저하고 둘이서 이렇게 말씀 운동을 했어요. Y entonces junto con ella yo compartí la palabra solo nosotros dos. 2주 지났어요. Pasaron 2 semanas 한 사람이 또 왔어요. y vino una persona más. 그래서 이제 예수가 그리스도 설명했어요. Y entonces le expliqué que Jesús es el Cristo. 2주 지나니까 또 한 명이 또 와요. Y pasaron 2 semanas más y vino otra persona. 3명 됐죠. Y ahora son 3. 한 2달 지나니까 한 8명이 모여요. Y pasaron 2 meses y ahora eran como 8. 메시지를 어떻게 해야 됩니까? ¿Y cómo hay que dar el mensaje? 성경을 가지고 계속 예수가 그리스도라고 합니다. Entonces con la Biblia hay que explicar constantemente cómo Jesús es el Cristo. 내가 처음 만난 사람은 굉장히 은혜를 받아요. Entonces las personas que se habían encontrado desde el principio conmigo siguen recibiendo esta gracia 다 그렇죠. y obtienen la respuesta. 이 사람 처음 만났어요. 이제. Pero digamos que ella vino así nuevamente. 이 사람이 구원받죠. Ella es nueva y entonces ella es salva por este mensaje. 구원받은 걸 보면서도 오늘 말씀을 들으면서도 이 사람 양육되고 Y entonces verdaderamente viendo cómo ella es salva, esta persona también es criada, discipulada. 한 달이 지난 거예요. Y pasó un mes. 새로 왔어요. Y él vino como persona nueva. 또 예수가 그리스도라고 설명합니다. Y entonces explico que Jesús es el Cristo 이 constantemente. 사람은 구원받고 Y él es salvo. 이 사람이 양육되고 Y esta persona es más levantada. 이 사람은 삼형제로 완전히 섭리는 Y 거예요. las personas que habían estado desde el principio ya son levantadas completamente como personas. 아, 전도 저렇게 해야 돼. Como personas que tienen esa comisión y se dan cuenta, sí es que tengo que evangelizar. 전도를 안 가르쳤어요. Y entonces no es que se les haya enseñado a evangelizar, 자연스럽게. sino que esto ocurre naturalmente. 초대교회는 전도를 따로 훈련시키지 않았다니까. Entonces la iglesia primitiva no entrenaba aparte para el evangelismo, 예수를 그리스도로 가르치기와 전도하기를 시작했다. sino ellos no cesaban de qué, de predicar y enseñar que Jesús es el Cristo. 양육과 전도가 동시에 돼요. Entonces el enseñar y el predicar se llevaba a la misma vez. 이제 보니까 안 알겠는 거예요. Y entonces viéndolo de esta manera uno lo sabe. 시간 지나면 이 사람이 사역자가 돼서 또 그렇게 말씀 운동을 여는 거예요. Y entonces esta persona cuando pasa el tiempo se vuelve una obrera y empieza a hacer el movimiento de la palabra. 여기 6분의 목사님이 한국에서 왔어요. Digamos, hay 6 pastores aquí de Corea. 일주일에 저 같은 사람은 18군데 이런 말씀 운동을 뛰었어요. Y digamos, algunas personas han estado en 18 lugares diferentes a la semana compartiendo de esa forma. 어떤 목사님은 일주일에 대학생 때 30군데를 뛰었어요. Y digamos, uno de los pastores que viene aquí, cuando era universitario, había estado en 30 de estos lugares compartiendo de esta forma. 그럼 생각을 해보세요. Y pensémoslo bien. 목사님 교회에 Digamos, en su iglesia, pastor. 청년과 대학생들이 Digamos, los jóvenes y los universitarios 성경의 복음을 가지고 한 30군데 말씀 운동을 뛴다 생각해요. agarran este evangelio de la Biblia y tienen 30 lugares del movimiento de la palabra. ¿Qué pasa? 그런 사람 한 50명이 딱 있다. Y tienen 50 personas así. 그럼 어찌 될까요? ¿Qué pasaría? 교회 부흥이 문제가 아니라
El asunto no es el avivamiento de la iglesia, 지역의 영적 문화를 다 바꿀 수 있어요. sino que se puede cambiar la cultura espiritual de toda esta región. 여기 목사님들 결국 25년을 뛴 사람들이 Entonces estos pastores han corrido durante 25 años de esta forma. 미국의 수백 개 대학을 들어가서 합당한 자를 찾기도 하고 Y entonces se han encontrado a cientos de universidades en Estados Unidos para encontrar a las personas dignas. 한국의 수백 개의 교회를 돕기도 해보고 Y también se han ayudado a cientos de iglesias de Corea. 시간이 많이 갔네요. Ha pasado mucho tiempo ya, ¿verdad? 두 가지 Entonces dos cosas. 합당한 자 있다. Los dignos están ahí. 그걸 기억하세요. Hay que recordar eso, que hay dignos. 모든 사람을 예수 믿게 하려지 말고 No que todas las personas quedan en Jesús, 합당한 자 있어요. sino que hay personas dignas de Dios. 찾았어. Y si las encontramos, 계속 이 성경의 복음을 전달하는 거예요. entonces es de compartirle constantemente el Evangelio de la Biblia. 이 사람이 인생에다 완전히 얻어가지고 교회를 들어오는 거예요. Y estas personas obtienen la respuesta completa de su vida y entran a la iglesia. 이 사람 이 교회 오지 마라 난 보내도 교회 옵니다. Y aunque usted les diga, usted váyase, la iglesia sigue viniendo. 우리는 반대죠. Entonces, para nosotros es lo opuesto generalmente. 전화해갖고 왜 안 왔어? Entonces los llamamos, ¿y por qué no viniste? ¿Te duele algo? 다 거꾸로 하고 있어요. Estamos haciéndolo todo al revés. 안 되겠지. Y no resulta así. 자, 시간이 좀 이됐죠? Bueno, entonces lo último. 여러분들 팁을 하나 드리기 위해서 Entonces, para darles una recomendación, 지금부터 어떻게 하면 좋겠냐? desde ahora, ¿qué tenemos que hacer? 자, 첫 번째입니다. Lo primero, 우리 목사님들, 지도자들은 잘 좀 머리에 especialmente los pastores y los líderes, ténganlo bien en su cabeza. 깊이 있게 이 복음을 소화하셔야 돼요. Verdaderamente digieran este evangelio a profundidad 이 복음을 계속 들으세요. y escuchen el evangelio constantemente. 지금 알고 가슴 치는 게 이게 다가 아닙니다. Es que ahora nosotros tenemos un corazón ardiente, pero no es todo. 여기 목사님들은 25년 동안 말했고 들었어요. Y estos pastores que están aquí durante 25 años han hablado y han oído. 일주일에 한 번 말하면 한 번 들은 게 아닙니다. Y entonces no una vez a la semana, digamos. 저 같은 경우는 말씀부터 18번 뗐으니까 보통 예배 합치면 35번의 예배를 한다고 봐야 돼요. Y entonces, digamos, yo estaba en 18 lugares a la semana. Entonces, uniendo todo esto, podremos ver que son alrededor de 35 veces toda la semana escuchando la palabra. 일주일에 35번을 말하거나 듣거나 Y entonces, ya sea que yo la compartía o yo la escuchaba. 그렇게 20년을 살았다니까. 20 años así. 여러분들이 일단 뭐 처음 들은 사람도 있고 1년 들은 사람 있잖아요. Hay personas que han escuchado hoy por primera vez, hay personas que han escuchado un año. 우리가 볼 때는 이 말씀을 깊이 이해한 게 아니라니까. Y entonces, verdaderamente, no estamos entendiendo toda la profundidad de la palabra. 복음이 그렇게 간단하지 않습니다. El evangelio no es simple y ligero. 얼마나 깊이 있는지 아십니까? Es verdaderamente muy profundo. 목사님들, 지도자들은 복음을 자꾸 들으세요. Por eso los líderes y los pastores, por favor, sigan escuchando el evangelio más y más. 이분의 모든 자료, Y entonces todo el material de esta oportunidad 지난번에 했던 자료 이런 거 y los materiales de la vez pasada. 로베르토 목사님을 자꾸 괴롭히면 놓아요. Y entonces si siguen molestando al pastor Roberto, eventualmente se los va a dar. 죽이 돼 있어요. Entonces se los va a dar. 그걸 받아가지고 계속 들으시라니까. Y entonces reciban todo este material y síganlo escuchando, por favor. 완전히 내 끼리야 돼. Y esto tiene que ser completamente suyo. 처음에 흉내를 내는 겁니다. Entonces al principio es que uno lo está imitando. 예수가 그리스도라고 하면 이게 해보는 거죠. Y entonces uno intenta hablar que Jesús es el Cristo. 1년하고 2년하고 달라져요. Pero cuando uno lo hace 1 o 2 años cambia. 진짜 내 믿음이 되고 진짜 내 것이 돼요. Eso se vuelve la fe de uno y se vuelve algo propio. 그게 진짜입니다. Esto es lo verdadero. 그래서 목사님들, 지도자들 계속 들으시라. Por eso los pastores y los líderes siguen escuchando este evangelio. 그러면서 시간 내서 옥토 찾는 걸 해보세요. Y entonces también cuando tengan el tiempo, buscan a las personas que son tierra buena. 대학을 이렇게 들어가 보셔도 좋고, Pueden entrar a una universidad, por ejemplo, 병원을 들어가 보셔도 좋고, o a un hospital, está bien. 어떤 지역을 선정해놓고 들어가셔도 O 좋고, pueden elegir a una región y entrar a esta región. 어렵지 않게 쭉쭉쭉 채봉됩니다. Y entonces no es difícil, solamente una frase a cada uno. 옥토 찾는 걸 해버리시라니. Y entonces intentan buscar a la tierra buena. 그죠? 시간 내에서 또는 삶 속에서. Y entonces ya sea dando su tiempo aparte o dentro de su vida cotidiana. 시간 내기 힘든 사람은 삶 속에서만 계속. Para las personas que les cuesta poner un tiempo aparte, háganlo en su vida cotidiana. 자, 옥토를 찾아가지고 말씀 운동을 열어보세요. Y entonces ustedes busquen la tierra buena y abran el movimiento de la palabra. 처음엔 신납니다. Y al principio es muy divertido. 제가 처음 말씀 운동 열리고 잠이 안 왔어요. Y entonces al principio cuando hice el movimiento de la palabra no me dio sueño. 복음 진짜 알고 3개월 만에 말씀 운동이 5군데 열렸어요. Y entonces después de conocer el evangelio verdaderamente, en 3 semanas tuve 5 lugares en donde se compartía la palabra. 잠이 안 와요. Y no podía dormir. 내가 말씀 운동을 하고 있다는 자체가. El hecho de que yo podía estar haciendo el movimiento de la palabra. 내 입술로 때 예수가 그리스도 선포하는데 너무 좋아서 잠이 안 오더라. Y entonces está tan feliz de que a través de mis labios se proclamara que Jesús es el Cristo, por lo que no me da sueño. 오늘 저녁 10군데. Y entonces, digamos, en un punto llegaron a ser 10 lugares. 시간 저녁 15군데. Y después 15 lugares.
능력이 없는지 18군데밖에 안 해봤어요. Y yo no sé si es porque carezco de fuerzas o algo, pero solo llegué a 18 lugares. 자, 그럼 여러분들이 그런 걸 하고 있으면 Y entonces cuando ustedes siguen haciendo esto, 교회 안에서 옥토가 entonces dentro de la iglesia, la tierra buena, 뭘 보고 있다니까요. entonces está viendo todo esto. 보고 있다. 사모님이 하는 걸 보고 있다가 Y entonces digamos la esposa del pastor está viendo todo esto. 안 가르쳤는데도 이거 해요. Y entonces aunque uno no le enseña, aparte lo empieza a hacer. 개인이 해야 될 겁니다, 이게. Eso es lo que uno tiene que hacer como persona individualmente. 옥토 찾는 거하고 말씀 운동을 해보시라. Entonces empiezan a buscar la tierra buena y hagan el movimiento de la palabra. 두 번째, Lo segundo, 교회에서 해야 될까? y en la iglesia, ¿qué hay que hacer? 목사님들 강단을 이용하시면 좋겠습니다. Entonces los pastores, por favor, utilicen su púlpito 강단을 통해서 계속 예수가 그리스도라는 것을 선포하시고 y compartan constantemente a través del púlpito que Jesús es el Cristo. 성도가 성경의 믿음이 전달될 수 있도록 선포하시고 Y compártalo para que los miembros de la iglesia puedan llegar a esta fe que Jesús es el Cristo. 그러면서 그게 진짜 가나고 여기 생을 거는 사람이 나온다니까. Y entonces hay personas que verdaderamente reaccionan a esto y dan su vida por esto. 이게 옥토입니다. Son tierra buena. 그렇죠? 교회 와 있지만 옥토 아닌 사람이 있어요. Hay personas que están en la iglesia pero no son tierra buena. 희한하게 옥토 아닌 사람이 와 있다니까. Es raro, pero hay personas que no lo son. 그게 너무 이게 신경 쓰지 말고 Y no se 옥토 신경을 딱 쓰시고. no se preocupen tanto de esto, sino vean a la tierra buena. 만약 빨리 뭔가를 좀 해봐야 되고 싶은 사람은 하기틀 수련을 해보면 제일 좋습니다. Y para las personas que tienen urgencia de saber quién es la tierra buena, entonces hagan una conferencia de 2 días, por ejemplo. 성도들이 다 모일 수 있는 시간을 잡아서 수련을 해보는 거예요. Entonces digamos un retiro en donde se reúnen todos los creyentes de la iglesia 이번에 받은 이 복음을 20일간 복음을 가지고 충분히 한번 설명을 하면 y pueden explicar el evangelio a profundidad, por ejemplo, con las 21 lecciones que han recibido. 그러면 딱 구별이 됩니다. Y entonces pueden empezar a distinguir a la gente. 말씀에 반응하고 Las personas que reaccionan a la palabra 좋아서 뛰고 y las personas que verdaderamente les agrada tanto que su corazón late. 빵 사준 것도 아닌데 좋아해요. Y aunque uno no les compre pan o algo, les gusta. 그렇죠? ¿O no? 빵은 지가 사준다니까요. Entonces ellos son los que empiezan a comprar el pan por uno. 그게 옥토요. Entonces son tierra buena. 별 잘해주지도 않는데 생을 끌어요. Y aunque uno no les trata bien, especialmente ellos dan la vida por uno. DNA가 그런 게 아닙니다. No es que el ADN sea peculiar de estas personas o algo así, 옥토라. sino que son tierra buena. 자, 그 옥토를 데리고 말씀을 튀어나요. Y entonces cuando está tierra buena se hace el movimiento de la palabra. 지역을 한 군데 하나씩 장악해가는 거죠. Y entonces se conquista cada región una por una. 지역은 장악되는데 교회는 무너질까요? Y entonces ¿será que cuando se cae, entonces se está conquistando a la región pero la iglesia se cae? 당연히 교회는 든든히 사는 거예요. No, naturalmente la iglesia se empieza a afirmar en esto. 초대교회 안디옥 보세요. Miren a la iglesia de Antioquía en la iglesia primitiva. 단임 목사를 3년 해외 보내놨는데 교회가 든든히 있어요. El pastor encargado estaba fuera 3 años a la vez, pero la iglesia seguía firme. 그게 진짜 교회지. Eso es la verdadera iglesia. 지역 살려내고 Entonces para salvar a la región 세계복음하고 y para evangelizar al mundo. 이게 진짜 교회지. Eso es la verdadera iglesia. 목사님 세계복음 때문에 몇 주 나가 있어도 Y entonces aunque el pastor salga a hacer la evangelización mundial algunas semanas, 전혀 요동 없이 든든히 써가고 entonces la iglesia se empieza a afirmar sin temblar. 우리 목사님과 사모님이 전 세계를 향하여 뛰어나가는데 교회는 든든히 써가고 Y entonces los pastores siguen corriendo en todo el mundo para hacer este movimiento y la iglesia sigue firme. 이게 교회지. Esto tendría que ser la iglesia. 목사 한 주가 안 나오는 거예요. Pero digamos que el pastor no va una semana 성도 속주로. y entonces se cae el número de los creyentes. 그걸 알고는 목사가 이제 못 가는, 딴 데 못 가는 거예요. Y entonces el pastor ya no puede ir a otro lado. 이게 교회입니까? ¿Es iglesia 안 esto? 그래, 진짜 교회를 만들어야 돼. No, hay que hacer una iglesia verdadera. 당연히 그런 응답을 받을 것입니다. Entonces naturalmente debemos de recibir esta respuesta. 세 번째입니다. Lo tercero. porque 저는 이 목사님 사모님밖에 잘 모릅니다. Entonces yo solo conozco muy bien al pastor Mauro y a Vivi, a nadie más los conozco también. 요 부분들이 제가 좀 얼굴을 알겠습니다. Digamos, yo conozco sus caras, nada más. 어떻게 연결되는지 잘 몰라요. Pero no sé cómo están conectados ustedes. 그래서 말씀을 드립니다. Por eso se los digo. 각자 현장에서 이렇게 응답을 받되 Entonces reciban las respuestas en cada uno de sus campos. 함께 모일 수 있는 시간이 있으면 함께 모여서 자기가 받은 은혜들을 나눠보세요. Pero si tienen un tiempo para reunirse entre ustedes, ustedes compartan la gracia que ha estado ocurriendo con ustedes. 시간이 없으면 2주에 한 번도 좋고 Y si no tienen tiempo, una vez cada 2 semanas está bien. 이제 당장 우리가 가고 나면 여러분들이 그렇게 말씀 운동 뛸 거 아닙니까? Porque después de que nosotros nos vayamos, entonces ustedes empezarán a ir al campo a compartir esta palabra y ejercer el movimiento de la palabra. ¿No es así? 그럼 이 목사님이 받은 응답이 다를 수 있고요. Y entonces la respuesta que este pastor recibe es diferente. 저 청년이 받은 응답이 다를 수 있거든. O digamos, la respuesta que puede recibir esta hermana también es diferente. 너무 이게 도움이 돼. Entonces todo esto es de ayuda para todos. 그래서 내가 장사를 한다 생각했어. Digamos que yo soy un vendedor 내가 어떤 부분에 장사를 해. y yo soy un vendedor de cierto producto. 근데 그 분야의 최고 사람이 내가 알고 있다. Y entonces yo conozco a la mejor persona en este campo. 이 사람의 노하우가 내가 굉장히 도움돼요. Entonces el conocimiento de esta persona es de bastante ayuda para mí. 그런 거 아닙니까? ¿O no es así? 그러니까 함께 모여서 이렇게 은혜를 나누면 이게 성장하게 돼 있어. Entonces si nos reunimos y compartimos, la
la gracia que Dios ha venido a hacer en nuestras vidas, entonces crecemos mucho. 이지영이 받은 응답을 가지고 이 응답하고 레온에서도 응답 함께 나눈다 생각해보세요. Y digamos que empiezan a recibir respuestas aquí en Querétaro y se comparten con las respuestas que ocurrieron en León. 멕시코 영적 확 성장하게 돼 있어요. Y entonces México empieza a crecer espiritualmente. 이 응답이 여러분이 꼭 있었으면 좋겠어요. Y me gustaría que esta respuesta estuviese sobre ustedes. 나중에 어디 정도 갈 거냐? Y después, ¿hasta qué punto será? 지역을 넘어 전 세계로 가게 돼 있어요. Que será más allá de las regiones y se irá a todo el mundo. 난 단순히 은혜 받다고 생각했는데 Y yo pensé que simplemente Dios me había dado gracia. 이게 전 세계가 연결돼요. Pero esto se conecta con todo el mundo. 정말로 성경 그대로 내가 인생을 살게 돼요. Y entonces empezamos a vivir la vida que está escrita aquí en la Biblia. 사실 부족한데 Y la verdad es que somos carentes. 사실 아무것도 Y 아닌데 la verdad es que no somos nada. 내가 이 교회 섬기면서 Pero sirviendo a esta iglesia. 지역 살리고 Entonces salvo a la región 나라 살리고 y se salva el país. 전 세계를 동시에 살립니다. Y al mismo tiempo se empieza a salvar a todo el mundo. 오직 성령이 내게 임하시면 너희가 권능을 받는다. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder. 예루살렘 온 유대 전체가 다 사는 거예요. Y entonces en Jerusalén, en toda Judea, todo se empieza a salvar. 우리 교회 살리고 지역 살리고나 살고 하는 게 아닙니다. Y no es que yo salvo primero a mi iglesia y después a mi región y después al mundo. No es así. 우리 교회 살면서 세계가 같이 살아요. Sino que la iglesia empieza a cobrar vida y al mismo tiempo el mundo también. 성경은 원래 그렇습니다. Originalmente así es en la Biblia. 내 가정 복음을 해놓고 지역 복음을 가는 게 아닙니다. No es que evangelizo primero a mi familia y después a la región. 가정 복음과 교회 성장과 세계 복음과 함께 가는 거예요. Es que el evangelismo de la familia y de la región y de todo el mundo van simultáneamente. 지금부터 이 부분들을 잘 정리하셔서 Entonces me gustaría que lo pudieran tener bien organizado todo esto que hemos dicho 여러분 것으로 만들어 보시기 y 바랍니다. que esto se vuelva suyo. 필요한 거 있으면 우리 로버트 목사님하고 자꾸 이렇게 통화하시고 Y si necesitan algo pueden ir con el pastor Roberto. 메시지가 필요하면 자꾸 전화하시면 보내주게 돼 있어요. Y si necesitan algún mensaje grabado pueden seguirlo molestando a través de teléfono y él se los va a enviar eventualmente. 안 보내줄 수 없어요. Él no puede dejar de enviárselos. 그 광고 하나 하자면 Y entonces un anuncio nada 오늘 más. 저녁 예배까지 했던 모든 내용을 내가 이렇게 목사님께 드리겠습니다. Y entonces nosotros daremos todo esto hasta el culto de hoy en la noche a los pastores. 그걸 나중에 복사를 해가지고 필요하신 분들께 받으시고요. Luego aquellos que lo necesiten, por favor, tengan los contactos de ellos para llevarlos copiados en un USB o algo. 그 다른 지역, 다른 나라에서 좋은 메시지들이 있습니다. Y también hay mensajes muy buenos que hemos dado en otros países. 로베르토 목사님의 도움을 받으셔서 충분히 들으실 수 있기를 바랍니다. Por favor, espero que puedan contactarse con el pastor Roberto, los que deseen, para que lo puedan escuchar a profundidad. 저희들이 쓰는 교재가 두 개가 있어요. Tenemos dos materiales que estamos utilizando. 사역자 교재. Tenemos el material de obreros. 여러분들 사람 빨리 깨우게 할 수 있는 게 이 교재고요. Entonces este material es para despertar a personas como ustedes rápidamente. 요거 말고 진짜 말씀 운동 교재가 따로 있어요. Pero tenemos un material también para hacer el movimiento de la palabra aparte. 소개도 안 했습니다. Ni siquiera lo hemos mencionado hasta ahora. Ok, es este. 요거 있어요. Entonces tenemos esto. 소개를 안 했다니까. Y no les hemos hablado de esto hasta ahora. 여러분들 진행하는 걸 보고 이걸 다음에 와서 깊이 있게 설명하고 또 도움 Y 드리겠습니다. entonces viendo cómo las cosas ocurren aquí, entonces me gustaría que la próxima oportunidad pudiéramos explicar esto profundamente si es que se da la oportunidad. 우리가 안 와도 Aunque nosotros no vengamos. 로베르토 목사님 이렇게 컴퓨터에 이걸 자세하게 설명한 내용이 있어요. En la computadora del pastor Roberto hay, digamos, videos que explican esto a profundidad. 이 저자가 여기 와 계세요. Y el autor de esto está aquí sentado. 저자 특강이 있다니까. Y entonces, digamos, están los mensajes directamente por el autor de este material. 누구든지 들으면 충격받을 수 있는 저자의 특강이 있어요. Y entonces es un video que cualquiera que lo escuche puede ser impactado. 로베르토 목사님께 있습니다. Y el pastor Roberto tiene esos videos. 달라 하세요. Entonces pídanselo. 그래서 은혜를 받으시고 Y reciban esta gracia. 진짜 소화하십시오. Y verdaderamente dijéralo como suyo. 다음에 좋은 이렇게 응답 가지고 만나길 바랍니다. Y me gustaría que la próxima vez nos pudiésemos encontrar con esas respuestas muy buenas. 감사합니다. Muchas gracias.